see shattered, you see whole. I see broken, but you see beautiful. And you're helping me to believe. You're restoring me piece by piece. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. What was dead now lives again. My heart's beating, beating inside my chest. Oh, I'm coming alive with joy and destiny. Oh, 'cause you're restoring me piece by piece. Oh, there's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean, oh yeah. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I'm clean, I'm clean. Oh, washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I'm clean. I am clean. I am clean. Oh, you make me, you wash me clean. Oh, you made me clean. I see shattered, you see whole. I see broken, but you see beautiful. And you're helping me. Hello
everyone. Welcome to Reset Church. We hope you enjoyed today's service. We have prepared some great songs for you, and we also have a great word from our pastor. So once again, thank you for choosing us, Reset Church, as your online experience. May God bless you and your home. We've come to praise Jesus. We've come to give him thanks for restoring us, for renewing us. He is so worthy of it all. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I've tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. He healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. Yes. We thank you, Jesus. I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can't just keep it moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the street,
tierra tiembla delante de su presencia. Yes, we praise you, Jesus. Te alabamos a Jesús. Oh, yes, Jesus. Oh, sí, Señor. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name. Holy is the name of Jesus. Jesus, Jesus. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name. Holy is the name of Jesus. Jesus, Jesus. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Yes, Jesus. Buenas tardes, Good afternoon. Dios les bendiga mucho. God bless you. Me imagino que pasaron un buen fin de semana. I'm sure you had a great weekend. La semana pasada vi ciertas fotos en Facebook. Last week, I saw many pictures on Me Facebook. imagino que la pasaron muy bien. I'm sure you had a great time Con su familia y con sus hijos e hijas. with your families and with your children. Nosotros también la pasamos muy bien. We also had a great time Cuando iba viajando, when I was traveling. no sé si le ha pasado a usted, I don't know if this has happened to you. pero la luz del gas salió en el dashboard. The gas light came on our dashboard. Y traté de ver cuánto tiempo más me quedaba o cuántas millas podía ir. And I tried to see how many more miles was left. Y lo medí bien. And I was able to measure it pretty well. Y llegué hasta donde estaba la estación de gas. And I got to the gas station on time. Pero conozco de algunos compañeros míos But I know about a couple of my coworkers de que la luz de salido that the gas light has turned on. y ellos lo empujan y lo empujan a ver hasta cuánto pueden llegar. And they push it to see how much further they could go. Espero que eso nunca me pase a I mí. hope this never happens to me. De que lo empuje That I push and push y que me quede parado a medio de calle and I'll be stranded in the street sin gas. without gas. A veces cuando vamos al trabajo también es otra cosa que hacemos. Sometimes when we go to work, another thing that we do, Es de que si llegamos muy temprano, that if we get there too early, comenzamos a irnos más tarde de la casa. we start to leave from home a little bit later. Y yo siempre salgo a las 2:30 de mi casa I always leave my house at 2:30 y llego a tiempo, llego a las 3 de la tarde al trabajo. and I get to my job on time at 3 o'clock. Y cierta vez me fui hasta un poquito más tarde. And one time I even left just a little bit later. Y cuando llegué al trabajo ya llegué tarde. And when I got to work, I got there just a little Y late. no me dijeron mucho, And they didn't tell me anything. pero or yo sabía much, que estaba malo. But I knew I was wrong. Y después lo hice de nuevo. And then I did it again. Y no me dijeron nada, And they didn't tell me anything. pero sé que está malo.
but I know it's wrong. Y así lo hacemos muchas veces. And we do this many Que times. seguimos empujando That we keep pushing a ver hasta dónde llegamos. to see to where we can get. Me acuerdo una vez que estaba en el trabajo I remember one day I was at work, y estábamos, y para donde yo trabajo, and where I work, hay ciertos protocolos, ciertos pasos a seguir there is a certain protocols and steps we must follow cuando hacemos algún trabajo, cuando hacemos alguna radiografía. when we do any sort of x-ray or radiology. So, hay ciertos procesos So there's certain processes, y a veces algunos de nosotros salteamos uno and sometimes some of us jump a step, y no lo hacemos porque es más trabajoso. and we don't do it because it's more work. Y a mí me preguntaron, ¿hiciste todo el proceso? And one day they asked me, did you do this process? Y yo dije, sí, yo lo hice todo. I said, yes, I did all Y of me it. dijeron, ok, And they said, okay, era una mentira, it was a lie porque me había salteado un lugar. because I had jumped one step. Y lo hice de nuevo And I did it again. y me dijeron, ¿hiciste todo? Sí. And they asked, did you do it Y all? yo seguía empujándole y empujando. And I kept pushing and pushing Hasta que de repente, to the point un día me preguntó el radiólogo, that one day the radiologist asked me, ¿hiciste todo el proceso? did you do the entire Y process? yo dije, sí, yo lo hice. And I said, yes, I Ya, did it. ya lo había dicho antes. I had said it before. Nunca me habían agarrado en la mentira. They had never caught me in this lie. Pero ese día el doctor me llamó But that day the doctor called me y me enseñó la radiografía. and showed me the x-ray. Y habían los resultados And the results o los diferentes números en la radiografía. or the numbers within the x-ray, Estaban salteados. they had jumped, or they were No estaban en una secuencia. they weren't in a certain sequence. So, cuando él me enseñó eso, So when he showed me this, era prueba it was proof de que yo había mentido. that I had lied. Y me confrontó. And he confronted me. Me dijiste que hiciste todos los pasos. You told me you did all the steps. Y ese día And that day, caí I fell y tuve que aceptar in the lie, and I had to accept it. de que había estado saltando ese paso. I had to accept that I was jumping certain types of steps within So- the process. A lo que voy con esto So where I'm going with this is, es que cuando eres confrontado con algo, when you are confronted with something, realmente no se siente bien. realistically it doesn't feel well. Se siente un poquito feo, It feels a little bad, pero era necesario but it was necessary que me confrontara el doctor for the doctor to confront me para que yo volviera so that I can return y hacer todos los pasos in necesarios doing all the necessary steps para poder sacar una buena to radiografía. be able to get a great x-ray out. Yo quisiera hablar este día I want to talk about today acerca de la gracia. about grace. Y cuando pensamos en gracia, And when we think about grace, rápidamente nosotros pensamos en los pecados más comunes. quickly we think about the most common sins. Por ejemplo, el pecado de adulterio, For example, like adultery, el pecado de fornicación, fornication, mentiras, lying, robar. stealing. So, cuando hablamos de gracia, rápidamente pensamos en esos. So when we speak about grace, quickly we remember these things. Pero cuando si digo ahorita que quiero hablar de gracia, But when I tell you right now that I want to speak about grace, como que no llama la atención hablar de esto. it doesn't really call the attention to want to talk about this. Uno, porque es un tema que lo conocemos todos. One, because maybe this is a topic we all know about, Y estamos acostumbrados a oírlos. and we are used to listening to it. Pero si yo hablara de los satélites que están poniendo ahorita en la órbita, But if I speak about satellites that are in the orbits, que Amazon los está poniendo, Amazon is putting it. tiene pensado poner más de 120,000 en este año. They're thinking about putting 120,000 this year. Y yo creo que eso tendrá que ver con controlar a la humanidad. And I believe this is a way that they're able to control humanity. SpaceX es otra compañía que quiere poner más satélites. SpaceX is another company that wants to put out more satellites. Y si yo hablara de estas cosas, And if I spoke about these yo things, creo que agarraría la atención de ustedes rápido. I think I would grab your attention quicker. Pero quiero hablar de gracia, But I want to speak about grace. porque es algo que no merecemos, Because it's something we don't deserve, pero que lo hemos recibido. but that we have received. So, el problema de hablar de gracia So the problem about speaking of grace es que
yo necesito que le pongamos atención. is that I need us to pay attention to. Yo sé que es común, pero necesito que le pongamos I atención. know it's common, but I need us to pay attention to this. Creemos que la gracia We believe that grace es para el que nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador. is for those that have never accepted Jesus as their Savior. Y cuando decimos, bueno, aquella persona necesita de gracia. And when we say, well, that person is in need of O aquella grace, otra persona necesita or de that gracia. other person is in need of grace. Pero realmente nosotros necesitamos de la gracia. But realistically, we are the ones that need of grace. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, Pablo habla. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, Paul speaks about, Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. this is a trustworthy saying and everyone should accept it. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesus Christ came into this world to save sinners. Y esta es la parte que quiero enfocarme. And this is the part I want to focus on. De los cuales yo soy el peor de todos, dijo Pablo. And I am the worst of them all, Paul said. Si Pablo, nosotros lo conocemos como el gran apóstol. Paul, we know him as this great apostle. Y cuando le está hablando a Timoteo, And when he's speaking to Timothy, le dice, yo soy el peor de los pecadores. he tells him, I am the worst of them all. Hay una versión de la Biblia que dice que yo soy el más grande de los pecadores. And there is a version in another Bible that says, I am the most high of all sinners. Y porque Pablo reconocía que era uno de los pecadores más grandes, And because Paul recognized he was one of the biggest sinners, yo creo que él puede hablar mucho acerca de lo que es la gracia. I believe he can speak a lot about grace. Y cuando dice yo soy, And when he says I am, no está hablando de cuando él perseguía a la iglesia. he's not speaking about when he used to persecute the church. Él está hablando de ahora mismo. He's speaking about right now. Pablo, el gran apóstol, hablando de que él era uno de los peores pecadores. Paul, being this great apostle, was talking about him being one of the biggest sinners. Y a veces nosotros nos cuesta aceptar de que hemos pecado. And sometimes it's hard for even us to realize that we have sinned. Pasan los días y días y no somos capaces de reconocer o de pedir perdón a Dios. Days and days go on and we're not capable of asking God for forgiveness. Porque no somos capaces de confrontarnos con nosotros mismos. Because we are not capable to confront ourselves, Cometemos un pecado commit a sin, y lo empujamos un poquito más, cometemos otro. push it a little bit more, and then we do another Y como one. Dios no lo vio, And since God didn't see y como it, no recibimos aquella culpabilidad que el Espíritu Santo pone, and since we didn't receive that accountability that the Holy Spirit gives us, nosotros seguimos empujando we keep pushing y seguimos empujando. and pushing. Y creemos que Dios se hace de la vista ciega. And we believe that God turns his face or possibly doesn't see it. No es así. And it's not like Simplemente that. Simply, Dios nos está dejando pasar God is allowing it to para happen que hasta que nosotros entendamos until we understand, o hasta que nosotros logremos confrontarnos or that we are in a point where we're able to confront it, ese pecado al que estamos haciendo. that sin that we are committing. Si pongo de ejemplo If I put as an example una balanza de las antiguas, an antique balance, que había un lado aquí y otro lado, there was a side here and a side here, y ponemos a la gracia de un lado and we put grace in one side y ponemos el pecado de otro lado. and we put sin in the other. So, si ponemos la gracia So we have grace y ponemos el pecado, and we put sin. entre más entendamos la gracia, más pongamos gracia. So as we start to understand more grace, we have grace. Pero déjame empezarlo de nuevo. Okay, I'm sorry, let me start over. Si reconocemos que hay pecado, If we recognize that there's sin, y voy a poner, bueno, el pecado siempre en la mano izquierda, la voy a hacer. okay, all right. Si ponemos pecado, If we put sin, esto baja this drops y la gracia sube. and grace rises. So, entre más reconocemos que hay más pecado en nosotros, So once we recognize there is sin within us, más la gracia va a subir. more grace is going to Subir. rise. Si creemos que hay menos gracia, If we believe there is less grace, el pecado va a subir. sin is going to rise.
So, la gracia y el pecado So grace and sin son indirectamente proporcionales. they're indirectly proportional. O sea, están relacionadas. Entre más reconozcamos que haya pecado en nosotros, So once we realize there's more sin within us, más la gracia nos va a cubrir. more grace is going to cover us. La gracia de Dios God's grace es más grande is so big, de que puede cubrir cualquier pecado. is much more bigger than any sin. Los del pasado, presente o futuro. For the sins of past, present, or future. So, entre más entendamos la So gracia, the more that we understand grace, más vamos a reconocer nosotros we are going to recognize more que existe mucho pecado en nosotros. that there is a lot of sin Y, within us. y como lo dije al principio, And just like I said in the beginning, no estoy hablando del pecado de fornicación, adulterio, mentira. I'm not speaking about those sins of fornication, lies, and adultery. Esos que son visibles a los demás. Those that are visual to others. Estoy hablando de los pecados internos. I'm speaking about those internal sins. Aquellos pecados que solo yo sé, The sins that only I know. que el pastor no lo sabe, That the pastor may not que know la hermana lo it. sabe, That the sister may not know que it. la mamá o el papá no lo sabe. That the mom or father may not know it. Nadie lo sabe, Nobody knows it. pero tú lo sabes. But you know Y it. yo lo sé. And I know Y it. no va a ser And it's not going to be hasta que seamos confrontados until we are confronted por esos pecados for those sins que vamos a reconocer la gracia de Dios. that we're going to recognize God's grace. Si es fácil confrontar un pecado que es visible, It's easy to confront a sin that's visual, pero un pecado que es interno. but a sin that's internal. Y Romanos capítulo 3, 23 dice, And Romans chapter 3 verse 23, 23 dice que por cuanto todos pecaron, says that for all have sinned, todos hemos caído all have fallen, o hemos caído cortos de la all gracia have fallen short of de la God's gracia, grace. la gracia de Dios. So, hasta que entendamos estas cosas, So until we understand these things, vamos a entender cuál es la gracia del we're Señor. gonna understand what is God's grace. Y algunas de las excusas que usamos And some of the excuses that we use para cuando nosotros damos gracia a los demás, to algunas de no aceptar la gracia, not accept grace, algunas de las excusas que usamos son estas. some of them that we use, excuses that we use are these. Decimos, bueno, todos los hacen We say, well, everyone does it, y Dios no los castiga. and God doesn't punish them. So, yo puedo estar bien, So I can be fine. yo no creo que sea pecado. I don't believe it's a sin. Sí, el problema que existe, See, the problem that exists is, por ejemplo, una pareja for example, a couple no se puede comparar con otra pareja can't compare themselves to another couple porque van a tener problemas. because they're going to have Cada problems. pareja es diferente. Each couple is different. Por ejemplo, los padres For example, the parents, no pueden comparar a sus hijos they can't compare their con children otros hijos with other children porque son diferentes. because they're different. Son diferentes hogares. They're different homes. Ahora nosotros como cristianos Now, us as Christians, no nos podemos comparar con we otros can't compare ourselves with porque la others relación de Dios con aquella persona because of the relationship with God with that other person y la relación de Dios conmigo, and the relationship with God es with diferente. me is different. yo necesito la gracia de Dios. I need the grace Yo of God. reconozco que fallo I recognize that I fail. y entre más rápido reconozcamos, And the quicker that we recognize, más gracia del Señor vamos a recibir. more grace we will receive. Otra excusa que usamos Another excuse we use, es que dice, bueno, la Biblia no dice nada al respecto. it's said, well, the Bible doesn't speak about this. Y nos volvemos los fariseos del 2021. And we convert into the Pharisees of 2021 Porque sabemos lo que la Biblia dice. because we know what the Bible says. Y como no dice nada acerca de ese pecado, And since it doesn't say anything about this certain type of sin, decimos, bueno, la Biblia no lo dice y no lo condena. we say, oh, well, the Bible didn't say about this, so it's not condemned. So, no necesitamos la gracia So we don't need the grace porque no hay pecado. because it's not a sin. No está en la Biblia It's not in the Bible, y no hay pecado. and it's not a sin. So, yo no necesito de la gracia. So I don't need of grace. Sin embargo, necesitamos de la gracia. But we do need of grace. Y solo porque no está en la And Biblia, only because it is not in the Bible no quiere decir que Dios no te puede llamar la atención. does not mean that God can't call your O attention. no quiere decir de que no deberíamos saber de que es pecado. Or it doesn't mean that we should know that it is a sin. La gracia número 1 es personal. Grace, number one, is personal. Y la gracia también depende de la relación con Dios. And grace is dependent on the relationship you have with God. Son número 1, excusas que usamos para no
querer gracia o para no aceptar la gracia So the excuse that we use, the number one excuse to not be able to accept the grace, es que todos lo hacen is they all do it. y Dios no lo castiga. Ese es el número And uno. God doesn't punish them. Número so, dos, and number two, la Biblia no dice al respecto. in respect of, the Bible doesn't. Número dos, la Biblia no dice nada acerca de eso. Okay. Number two, well, the Bible doesn't say anything about it. Y número tres, And number three, nos autojustificamos. we justify ourselves. Por ejemplo, For example, yo leo la Biblia, I read the Bible, yo oro, I pray, yo diezmo, I tithe, yo soy una buena persona. I'm a good person, So, yo no necesito gracia. so I don't need grace. Y nunca decimos nosotros, And we never say, yo no necesito gracia. I don't need grace. Pero But no aceptamos los errores we don't accept our errors que están dentro de that nosotros, are within us. los cuales nadie más ve. The ones that nobody else sees, Simplemente nosotros lo vemos. only we see. Hasta que reconozcamos esos errores que nosotros sabemos, Until we recognize the errors we have within ourselves nosotros vamos a saber de que hemos pecado. and know that we have sinned, Entonces vamos a saber que necesitamos de la gracia de Dios. then we will know what we need of God's grace. Si la gracia no nos da lo que merecemos, If grace doesn't give us what we deserve, porque mereceríamos un castigo, because we do deserve punishment, pero la gracia nos da lo que no merecemos, but grace gives us what we don't deserve, lo que es misericordia what it is being merciful o perdón de Dios. or forgiveness of God. En la Biblia In the Bible, habla de una mujer samaritana. it talks about the Samaritan woman, Está en Juan capítulo 4. and it is in John chapter 4, Y yo voy a leer solo el versículo 25 y 26. and I'm going to read verses 25 and 26. Dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. The woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Then Jesus replied, I am the Messiah. Aquí vemos a la mujer samaritana. Here we see the Samaritan woman, Y voy a parafrasear la historia. and I'm going to paraphrase this. Jesús le dice, Jesus tells her, dame de beber. give me to drink. Aquí vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana. Here we see Jesus speaking to the Samaritan De la misma woman. manera que Jesús nos habla muchas veces internamente a cada uno de nosotros. In the same way that Jesus talks to us internally, Y la mujer le dice, and the woman says, ¿por qué hablas conmigo? why do you speak to me? Sí, me parece como muchas cosas que nosotros decimos. And it seems to me like many things that we also say Cuando Jesús nos está confrontando con algo. when Jesus is confronting us about Y something. nosotros rápidamente nos ponemos a la defensiva. And quickly we become very defensive, Así como esta mujer se puso. just like the Samaritan woman ¿Por qué did. hablas conmigo? Why are you speaking to Yo me? soy samaritana. I am Samaritan Y tú woman, eres judío. and you're a Jew. No deberías estar hablando You conmigo. shouldn't be talking to me. Habla con otros por ahí. Speak to the others Habla over con there. esos adúlteros. Habla con otros. Talk to the adulteress, to O the con la others, fornicación. or to those that O fornicate, con el hermano Pedro. or to the brother Peter, O con el otro hermano. or to the other brother. Yo no tengo ningún error. I don't have an error. Rápidamente nos ponemos defensivos. Quickly we become defensive, Así como esta mujer se puso just defensiva. like this person or this woman became defensive. Somos rápidos para decir que el otro lo necesita. We are quick to say the other one needs it, Pero realmente but realistically, nosotros necesitamos de la gracia. we need of grace. Y hasta que no reconozcamos And until we don't recognize que necesitamos de Dios, that we need of God, que hemos pecado, that we have sinned, no vamos a aceptar lo que es la we gracia. won't accept what it is. to Jesús have le dijo, grace. dame de beber. Jesus said, give me to drink. Y ella le dijo, ¿por qué hablas conmigo? And she said, why do you speak to Y me? estoy parafraseando la And historia. I'm paraphrasing the story. Jesús le dice, Jesus tells si her, supieras quién te pide de beber. if you only knew who's asking you for water. Si cuando Jesús nos está hablando, See, when Jesus is speaking to us, Jesús nos habla a nosotros he speaks to us porque nosotros somos los que necesitamos. because we are the ones that need. La mujer le dice, ¿por qué hablas conmigo? So the woman says, why do you speak to me? ¿Por qué no hablas con Pedro? ¿Por qué no
no hablas con otra persona? Why don't you speak to Peter? Why don't you speak to another person? Ellas necesitan, They are the ones that are in need. pero realmente nosotros necesitamos. But realistically, we Si are the Dios ones está that hablando contigo, if God is speaking to si you, Dios está hablándome a mí, if God is speaking to me, yo soy el que necesito. I am the one that is in need. Y necesito reconocer I need to recognize de que he pecado that I have sinned y que necesito la gracia. and that I need grace. Si supieras quién te pide agua o If quién you- te pide de beber, perdón. If you only knew who's asking for you, Si Dios, who's asking you for a drink, Jesús hablando con ella. Jesus speaking to her, Y a veces Jesús hablándonos a nosotros. and sometimes Jesus speaking to us, Pero como es una manera normal, but since it's like in a normal way, no es como ángeles que vinieron del it's cielo not like angels coming from the y, heavens. y tuvimos una visión o un We éxtasis. saw a vision. Como no es así, Since it's not like that, no reconocemos que es Jesús hablándonos we a don't nosotros. recognize that it's Jesus Sin speaking to us. Sin embargo, es Jesús hablándonos. And it is actually Jesus speaking to us. Jesús le dice a la mujer, And Jesus tells this woman, si supieras if you only knew quién te pide de beber, who is asking you for a drink, si supieras quién nos habla a nosotros, if we only knew who speaks to us, nosotros supiéramos que era Jesús. we would know it's Jesus. Nosotros entendiéramos que necesitamos de Él. We would understand that we are in need of him. La mujer le dice, The woman tells him, todavía bien defensiva, still very defensive. no tienes cómo sacar el agua. You don't know how to get it. You don't have anything to get it out of the well. Y Jesús le ofreció del agua de Él. And Jesus offering his water, Y ella le dice, bueno, no tienes ni cómo sacar de ese she agua. said, well, you don't even have how to bring out that water. Jesús le dijo, del agua que yo te voy a dar, nunca más vas a tener sed. And Jesus replies to the woman, the water that I'm going to give you, you will never thirst. Si Jesús hablando con la mujer, Jesus speaking to this woman, Dios, God, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, todo el mismo Jesús hablando con la mujer, y ella no reconocía que era Jesús hablando. oh, the same Jesus speaking to this woman this woman did not recognize it was Jesus. Jesús le dice al final, Jesus tells her at the end, tráeme tu marido. bring me your husband. Y ella rápidamente contesta, And she- no tengo. And she quickly answered, I don't have one. Y Jesús le dijo, correcto, And Jesus said, you're correct. has tenido 5 You've had 5. y el que ahora tienes ni es tuyo. And the one that you have now isn't even yours. Ahí There fue cuando ella fue confrontada is where she was confronted con una verdad. with a truth. Y ahí sus ojos tenían que haber sido abiertos. And there, I'm sure her eyes were wide open. Pero no fue But it wasn't hasta que ella fue confrontada until she was confronted con una verdad with a truth que nadie más sabía. that nobody else O knew. yo no sé si ya tenía, si a todo el mundo sabía. Well, I don't know if everybody didn't know, Pero ella no se lo había dicho a Jesús. but she hadn't told this to Jesus. Y Jesús le dijo una verdad bien completa. And Jesus gave her a whole truth. So, cuando Jesús nos confronta a So nosotros, when Jesus confronts us, se siente un poquito feo. it feels ugly Porque no queremos aceptar de que nos han dicho una verdad. because we don't want to accept that they have told us a truth. La mujer rápidamente fue al pueblo The Samaritan woman quickly went to the town y le dijo a todos, yo creo que este es el Mesías. and said to all, I believe this is the Messiah. So, Jesús confronta a esta mujer. So Jesus confronts this Y woman, ella resistió, se puso a la defensiva. and she resisted. She was defensive. Quería huir de la gracia. She wanted to run away from grace. Estaba autojustificándose She was justifying herself porque autojustificándose porque ella dijo, mi pozo because she said, my well es mejor is better porque era de los ancestros. because it was from the ancestors. So ella estaba So autojustificándose she también, was already also justifying herself, no queriendo aceptar de que necesitaba la gracia. not wanting to accept that she also needed grace. Se negó, She denied, dijo, yo no necesito de esa agua, saying, I don't need of that water. mi agua es mejor, My water is better, hasta que Jesús la confronta until Jesus confronts con her las verdades que ella no había revelado. with the truth that she had not yet revealed. Solo cuando seamos confrontados con el pecado, Only when we are confronted with the sin
interno que tenemos the internal sin that we have es que vamos a entender lo que es la gracia. is when we will understand what grace is. Lo bonito de esto The beautiful part about this es que usualmente mi esposa no me va a confrontar de mis pecados internos. is that usually my wife won't confront me about my inner sins. O tu mamá, o tu hermano, tu hermana, tu amigo. Or your mom, or your brother, or your whoever is around you. El único que puede confrontar estos pecados The only person that can confront these sins son las personas que lo saben. are the people that know of it. Número 1, Number one, sos tú, it is you, soy yo, it is me, el que conozco mis the pecados, one that I know my sins of, aquellos que nadie sabe. those that nobody knows. Soy yo, soy el que tengo que confrontar So I am the one that needs confrontation conmigo mismo. with myself. Somos buenos para poner estándares en las otras personas, We are good to put standards on others, pero nosotros a esos estándares ni llegamos al nivel. but to those standards we're not even able to keep up with. Hay un dicho There is a saying, que dice, en realidad, no le temas a la confrontación, you are not actually afraid of confrontation, tienes miedo a la conversación, you are afraid of the conversation, porque ahí es donde sale toda la verdad. because that's where truth comes out. En conclusión, In conclusion, no le tengamos miedo a ser confrontados let us not be scared of being confronted por la verdad de Jesús. for the truths of Jesus. Cuando Jesús nos esté confrontando, When Jesus is confronting us, aceptemos let us accept de que hemos pecado that we have sinned, y la gracia de ese Señor es mucho más grande, and the grace of the Lord is so much bigger que te va a agarrar that it's going to grab y you te va a abrazar and it's going to hug y you, te va a hacer sentir bienvenido. and you're going to be felt welcome. No te vas a sentir como que te han echado, You're not going to feel like if you're rejected, rejected, pero vas a sentir como que te ha abrazado. but you're going to feel confronted. Eso es lo que la gracia hace. That is what grace La gracia does. te revela Grace reveals el pecado que hay en ti, the sin that's within pero al you, mismo tiempo te atrapa but in the same way it traps y te da la you, bienvenida and it gives y you te a hace welcome, sentir and it makes you feel de nuevo como que eres parte del Señor. again like if you're part of the Lord. Cuando entendemos lo que es gracia, When we understand what's grace, vamos a ver que gracia nos atrae más a Jesús, we're going to see that grace attracts us more to Jesus, entendiendo que somos pecadores. understanding that we are sinners. La gracia no te está buscando para castigarte Grace is not looking for you to punish you por todos los pecados que has cometido. for all the sins you've committed. Está buscando para atraparte It's looking for you to trap you y para abrazarte and to hug y you para amarte. and love you. Sí, mi ejemplo mayor. My biggest example, Pablo a Timoteo Paul to Timothy, le dice de los cuales, hablando de los pecadores, says, to those, speaking of the sinners, yo soy el peor, I am the worst. yo soy el pecador más grande, I am the worst of them all. pero él reconocía But he recognized de que él necesitaba de la gracia that he needed of grace y él podía hablar de la and gracia. that he could speak of grace. No era que era pecador de antes, And it wasn't because he was a sinner back then. era porque era pecador ahí donde estaba. It was because he was a sinner right there where he was. Con todo esto, With all of this, lo que le quiero decir what I want to tell you es is que necesitamos ser confrontados that we need to be confronted para que entendamos dónde estamos parados. so that we can understand where we're standing. Pero Jesús no te va a dejar ahí parado. But Jesus is not going to leave you there standing. Él te va a agarrar He's going to grab y you. te va a abrazar. He's going to embrace you. La gracia The grace es más grande is so much more bigger de cualquier pecado interno than que tengamos. any internal sin that we may have. Pero es necesario que nos confrontemos. But it is necessary that we be confronted. Termino con esta historia. I will finish with this story. El entrenador del fútbol de los Dolphins, The head coach of the Dolphins de fútbol americano, football, le dieron una entrevista they gave him an interview. y uno de los jugadores había cometido un error bien pequeño.
And one of the players had committed a very small error. Pero era un gran jugador. But he was a great player. Y cuando cometió ese error, And when he committed this le error, llamó la atención they called his attention. y le dijo que no lo volviera a hacer. And they told him to never do it again. El que estaba dando la entrevista le dijo, pero ¿por qué le llaman la atención? Es un error tan pequeño. The one that was giving the interview asked, why are you calling his attention on this very small error? Y él le dijo, And he said to him, los errores se multiplican. errors will multiply. Si no lo corrijo ahora, If I don't correct him today, nunca va a aprender. he will never learn. So, él sabía que era necesario confrontar. So he knew that it was necessary to confront Todo lo demás que había hecho el jugador era bueno. all El jugador había hecho era bueno. all that the player had done already had been Pero good. ese pequeño error But that small error necesitaba llamarle la atención needed to be called to his attention para que ese error no se multiplicara después. so that error wouldn't multiply later. Pareciera estricto, It may look strict, pero es necesario but it is de que necessary seamos confrontados that we be confronted con esos errores pequeños with those small errors que nosotros podamos tener. that we may have. Señor amado, te doy gracias Lord Jesus, we give you thanks porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. because you are good and you are marvelous. Gracias porque tu gracia es más grande Thank you because your grace is much bigger de cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. than any sin that we may ever commit. Tenemos que entender We need to understand de que necesitamos ser confrontados, that we need to be confronted, de que no pongamos excusas, that we may not put excuses, de que no necesitamos la gracia. that we don't need grace. Necesitamos la gracia We need grace más que cualquier otra cosa, more than anything, más que cualquier otra persona. more than any other Ayúdanos, person. Señor Jesús, Help us, Lord Jesus, a entender to understand que es por tu gracia that it is for your grace de que estamos en pie. that we are standing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Dios le bendiga. May God bless you. Una feliz tarde. Have a great afternoon.